welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shaleen. Madhe Bachao Abhiyan has criticized the government, asserting that valuable time is being wasted in the Madhe issue. Nirmala Sawant, the convener of Madhe Bachao Abhiyan, emphasized the necessity for the government to earnestly channel its efforts towards withholding environmental clearance for any construction by Karnataka on the Madhe River. The statement comes in the wake of the recent development where the Supreme Court has granted permission to Goa to submit documents pertaining to the Madhe River matter. This allowance follows the oversight of not submitting the documents earlier before the Interstate Madhe Water Dispute Tribunal. Watch. जी SLP 2018 केल्ली अगेन्स्ट Madhe Water Dispute Tribunal ताजी हियरिंगाक येवची म्हणून वाट पळयत आसा. डिसेंबर 7 ते काल पर्यंत 6 वेळा आयली कोर्टांत, पूण तांचे हियरिंग मात जावपाक पावले ना. आनी काल तांकां सांगलें की काल आमच्या सरकारान सांगलें, म्हणजे आमच्या लिगल टिमीन सांगलें की तांकां टायम जाय म्हणून फायल करपाक डॉक्युमेंट्स. हाचो अर्थ आमची लिगल टीम कितकी एक्सपर्ट आसा आनी कितकी पोट्टिडकीन काम करता हाजी तुमकां कल्पना येतली. अशें करून ते टायम वेस्ट करत आसा. दुसरी गजाल म्हणजे एक दीस तर ते गेले, दिल्लीक वचनासतना मुंबय गेले. कारण कितें तर तांचे पळय जे एक्सपर्ट आशिल्ले ते दिल्लीक वचून पावचे नाशिल्ले, किंवा तांकां ना एकदा तर कोण तरी तांचो सीख आशिल्लो म्हणून गेले ना. आनी दुसरे खेप तांकां दिसली की ती हियरिंगाक येवची ना, कित्याक ती क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डरीन बरी सकयल आशिल्ली. हें तुमकां मुंबय वतकच कळ्ळें. गोंयच्यान कित्याक गेले तुमी आनी 15-20 लोकांच्यो टिमी घेवन कित्याक वतात? हो पब्लिकाचो पयसो, आनी पब्लिकाचो पयसो खर्च करतना विचार सरकारान करूंक जाय. आतां तांणी पळय ज्या तरेन काम सुरू करपाचें केलां ते जर पळयलें आसत जाल्यार ते कोणाकच कॅर करना. ते सर्वे सर्वा जाल्ल्या भशेन वागता आनी ते तांचें काम जातकच सरकार जागो जातलो तांणी केलें आमकां कळत ना जाल्यार सरकारान सांगून दाखोवन दिवंक जाय की म्हादय बचाव अभियानाची एक ऑर्डर आसा. तातूंत तांणी जर कसलेंय कंस्ट्रक्शन केलें आसत तांणी आमकां उतर दिल्लें आसा की आमी कसलेंच कंस्ट्रक्शन करूं ना आनी हाज्या फुडें कसलेंच कंस्ट्रक्शन करचें ना. आनी तांणी जर तें कंस्ट्रक्शन केलां आसत जाल्यार हें दाखोवन दिलें आसत जाल्यार तांकां इसीचें परमिशन किंवा बाकीची कितें परमिशनां मेळपाची आसा ती मेळची ना. सरकाराक परमिशनां मेळटकच तांकां मागीर सांगून कांय उपयोग जावचो ना. ती परमिशनां दिवच्या पयलीं सरकारान दाखोवन दिवंक जाय कितें म्हणून तर अशी ऑर्डर सुप्रीम कोर्टाची जाल्ली आसा आनी तेन्ना तुमी तांकां परमिशनां दिवं नाका किंवा ते जे कितें काम करता ताका आडाय. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर म्हादय बचाव अभियान कोर्टान वचून आशिल्लें तेन्ना म्हादय गेल्ली. फक्त ह्या एका ऑर्डरी पसून ते भिल्ले आसा, ते कामाक फुडें वचना. आनी तेन्ना ह्या ऑर्डरीचो सरकारान उपयोग करून तांकां इसीचें परमिशन मेळचें ना हाची जापसालदारकी तांणी घेवंक जाय आनी त्या प्रमाणे ताणें फुडें वचूं जाय. The 6-day carnival event kicked off on Friday, starting from Porvorim with its curtain raiser event. Every year, in the days leading up to Lent, Goa transforms into a vibrant tapestry of colors, music and revelry. The air is filled with the infectious beats of traditional and modern tunes as locals and tourists alike come together to partake in this lively extravaganza. Elaborate floats adorned with elaborate decorations parade through the streets, depicting themes that range from folklore to contemporary issues. The vibrant costumes, lively dances, and spirited music create an atmosphere for unbridled joy, marking Carnival as a time when the people of Goa come together to celebrate life, culture, and the spirit of unity. Goa experienced 2 fatal accidents on Friday, each at a different location but coincidentally at the same time. One incident occurred at Panjim bus stand where a woman was tragically crushed under a bus, leading to her immediate demise. Meanwhile, in Porvorim, a collision between a senior citizen couple travelling on their scooter and a truck opposite Mall de Goa resulted in the death of a female rider. Both incidents took place in the morning.
prompting immediate response from local commuters and law enforcement authorities. Theft was reported at Sri Satpurush Deva Temple in Morjim on Friday morning, wherein thieves broke the temple's donation box and stole the whole donation box, which contained thousands of rupees. The temple authorities called the police immediately and a panchnama was conducted. Since the temple had not opened the fund box for last 2 years, as per the temple committee members, the fund box had collected an estimated amount of thousands of rupees. The thieves took the fund box to a nearby mountain pass, where the thieves broke the box and took away all the money, leaving the box at the spot. The police arrived at the scene after the temple authorities informed them about the situation and conducted a panchnama. म्हाका दिसता रातचे 5 अशी 4:30 5 जाल्ली अशें दिसता म्हाका. कित्याक आमी आमच्या वाड्याचे अशें आसले सगळे न्हिदल्या उपरांत ते चोर येवन गेला आनी पेटी अशी घेवन वचपी तेच्या वांगडा म्हाका दिसता 6-5 जाण मनीस जाय. एकल्या कडेन ती पेटी जायना व्हरपाक. ह्या पयलीं केव्हा अशी जाल्ली चोरी ह्या देवळान? हेच्या पयलीं एकदां जाल्ली चोरी. ती चोरी पयलीं खूब वर्सां जाल्ली. तेच्या उपरांत आतां परत ही चोरी जाली. पूण आमकां दिसता ह्या देवळान लोक अशे भियेतात येवपाक हे करपाक. त्या देवळाक केन्ना हे करिना, हात लायना. पूण ही आमकां अशी दिसली की पेटी करप न्हू अशें तेंच्यांनी. केन्ना कळ्ळी चोरी जाल्या? ही आमकां सकाळीं कळ्ळी. सकाळी देवळान गेल्ले तेन्ना आमकां कळ्ळी. तेन्ना आमी सगळे वाड्याचे मागीर पळोवपाक गेले. पळयता जाल्यार पुलिसांक आपयले. पुलिसांक घेवन ते वयर येयले. ओके. वयर येयल्यार पुलिसांक आमकां ती सांपडली पेटी वयर रानान. ओके, थँक्यू. Maqbool for Herald TV. Save Old Goa Committee has issued a fervent call to the Goa government to address the crucial matter of the master plan for Old Goa. The committee emphasized the need for an immediate debate on this issue during the ongoing assembly session and urged the government to finalize it before the St. Francis Xavier Exposition 2024. तशेंच 21 गोस्ट हाऊसेस जी घरांच ना पूण पंचायतीन थिंगासर 21 हाऊस नंबर अलॉट केल्या. तशेंच ह्या सायडीन 300 मिटर्स बफर झोन मार्क केला ओल्ड गोवा. पूण तो अजून रिजनल प्लॅनाचेर दाखयलो ना. रिजनल प्लॅनाचेर ताणें सेटलमेंट घातला. ताका लागून कदंबा प्लॅटो वयल्यान बिल्डर भितर सरता. दुसरे सायडीन हॅलिपॅड आनी शायनाचो बंगलो, मागीर हांगासर मडकयकाराचो बंगलो, मागीर हिंगा चॉकलेट एक्झिबिशन सेंटर, हिंगा सागरमाला जेटी, हे सगळें नाका जाल्लें ओल्ड गोवा तेणी प्लॅन केला. आमचें म्हणणें इतलेंच, हे सगळे प्रोजेक्ट ओल्ड गोवा बफर झोनाकूच हे सरकाराक कित्याक हाडपाक जाय? तुमकां हे ओल्ड गोवा डिस्ट्रॉय करपाक जाय काय सांबाळपाक जाय? आज तुमी पॉप साहेब जॉन पॉल II ओल्ड गोवा आयिल्लो. तशेंच G20चे डेलिगेट, प्रायम मिनिस्टर, युरोपियन प्रायम मिनिस्टर, दुसरे प्रेसिडेंट, आमगे इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर, चौगामाचे डेलिगेट, सगळे व्हडले व्हडले मनीस जेन्ना गोंयान येता तेन्ना ओल्ड गोवा विजीट केल्या शिवाय वचना. जाल्यार युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट टॅगूय ताका मेळ्ळा. जाल्यार इतल्या संवसाराक फामाद आसलेली सायट, थंयसर ट्युरिजम आनी गोंयकारांचें काळीज मन हांगसर आसा, आमचो गोंयचो साहेब आसा. जाल्यार हिंगाच कित्याक हे सरकाराक हे सगळे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट घालपाक जाय? म्हणटकीर हेच्या वयल्यान कळोन येता ह्या सरकाराक ओल्ड गोवा सांबाळपाक नाका. आमी मागता सरकारा लागीं एटलिस्ट हे प्रायम मिनिस्टराची तरी 2 उतरां कानार घेवची. फाल्यां असेंब्लीचो लास्ट डेट डिस्कस करचे आनी ओल्ड गोवा एक बऱ्यांतलो बरो मास्टर प्लॅन करचो. जावं आतां दुसऱ्या हितून पळया, दुसऱ्या रिलिजियस प्लेसीस जे स्टेटीन आहा, UP काशी आहा, दुसरे कडेन आनी खंयसर दुसरे रिलिजियस प्लेस आहा, थंयसर कितलें डेव्हलपमेंट बरें बरें लोकांक जाय त्यो सुविधा आसता. आतां एक्सपोजिशन येवपा आहा, कितलें पार्किंग जाय पडलें, कितले पिलग्रीम हाऊस जाय पडले, सेफ्टी जाय पडली, सिक्युरिटी जाय पडली, फायर सेफ्टी जाय पडली, पेंडल घालपा पडले लोकांक. हाचेर तुमी कांयच चिंतिना. फकत लेट रायट रिसोर्ट हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हांगासर नाका. सरकारान फाल्यां तरी असेंब्ली डिस्कस करून हो आख्खो एक ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन करून हे सांबाळून दवरचें. Street Providence has urged the authorities to provide the same level of psychiatric care as afforded to Providoria. The organization claims to currently handle a greater number of psychiatric patients than Providoria, emphasizing the urgent need for comparable resources and support. Watch. The caregiver who stays in the home does not come with the patient to the hospital to admit. We have a separate team. Now, if you ask the same question again and again, we are going to give the same answer, which the caregiver who came with the patient to the hospital may not be giving the correct answer. But if you admit the patient in the night,
you observe what is the reaction, and morning you ask the same question to us, we'll give the answer. Na? You are asking the same question in the night, and every time there's a new doctor who's interviewing the same patient. That's why our demand is what? You send a psychiatrist from the IPHB to our shelter homes and treat us on par with what you are treating Providoria. We have today more than 135 chronic psychiatric patients with us. Providoria does not have that many patients. But you are giving the psychiatrist from the IPHB to Providoria to do their evaluation. What about us? Why should we be left out? Or you transfer all these chronic patients back to the IPHB and you put them in Providoria. This is our demand, and this is the first protest we are having peacefully. This is the first protest we are come to voice our views with few inmates. We have brought only few ladies, and all these ladies you can see now, only one is a non-goer because she is from the elderly lady. She is a non. All are goers. So everybody is aware at the IPHB that we should get the psychiatrist. MS also is aware. Dean also is aware. But they are waiting for the higher up to move. Now higher ups are also aware. Now who is going to knock on that door and open the eyes of the higher up? So that's why we are forced to come here, so that the message goes to whichever higher ups are there. But please consider our case, or don't recommend any patients to us. Residents and tourists at Mojem Beach have emphasized the importance of turtle preservation despite numerous challenges. This year, Mojem Beach achieved a remarkable milestone as it became the nesting ground for 50 olive ridley turtles who laid over 50,000 eggs in just 43 days. ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि करना चाहिए, और यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे इतने टूरिस्ट हैं उसके बावजूद इधर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। Margao Municipal Council conducts a joint inspection of new fish market with fish vendors on Thursday afternoon. The market is expected to be completed by the end of April-May. Chairperson Girish Borkar says market will be ready as per the needs of vendors. During the joint inspection of the new fish market, fish vendors asked the council members to plan the market so that each vendor has adequate room to sell. There should be an adequate room for the locals to move about while they purchase the fish. In order to facilitate women's access to the restrooms, they also insisted on having a restroom built at the ground level. त्यांच्या हितून डावट आसलो म्हणल्यार बसपाची कशें केला काय म्हणून लास्ट टायम आमी तांकां ऑलरेडी दाखयलेले 2 टायपाचे मार्केट दाखयले, एक म्हापशाचे आनी पणजेचे. तेंच्यांनी पणजेचे डन केलेले आनी त्या प्रमाणे आमी केलेले, पूण थोड्यांक तांकां खबर नासलें बाकीच्या लोकांक, बाकीचे नुस्तें विकप्यांक खबर नासलें म्हणून तेंच्यांनी कन्फ्यूज केलें सगळ्या बाकीच्यांक. मागीर ती येयली हांगा आनी तांकां दाखयलें आनी तांकां ज्या दिसा ते पयले दे आर व्हेरी हॅपी. अशें व्हडलो प्रॉब्लम जायना, असो फक्त कितें सगळीं एकठांय आसता आपल्या बोवाळ जाता, कितें मागीर काय ना सगळें हॅपी. मिसअंडरस्टँडिंग हां मातशें मिसअंडरस्टँडिंग, एकामेकांक कोण कोण कितें उलयता न्हू, मागीर तें मिसअंडरस्टँडिंग. मार्केट एंड ऑफ एप्रील बीन जायत, एप्रील मे हां तें जायचें जातलें. वास्कोन न्यू फिश मार्केटाचें काम चालू पयलीं सद्या. फिश मार्केटाचें काम चालू जावचे पयलीं आमचे MLAन जावन आमच्या कावन्सिलरांनी सगल्यांनी व्हडले ऑफिसरांनी आमकां सांगलेलें की आमचे भयणाक कसो बाजार जावं तसो बांदून दितले म्हणून. आनी 2 ऑप्शन हाडलेले, एक पणजेचो आनी एक म्हापशेचो. हे 2 ऑप्शन हाडलेले तेणी. आनी आमच्या भयणाचो डिमांड आहा ह्या मार्केटान 250 लोक बसपाक आहा म्हणून. जाल्यार त्या प्रमाणे आमच्या इंजिनियरान 250 लोकांकूय एडजस्ट करपाक केल्लें. आतां कितें जालां, हे जे पळय बांदपाक स्टार्ट केलां, सिटींग अरेंजमेंट तेंगेलें सारकें जावूं ना कारणाक लागून आयज आमची सगळीं भयणां मार्केट बंद करून दाखोवपाक येयलीं की हें अरेंजमेंट जें पळय तुमचें आहा, जें पळय तुमी अरेंजमेंट कितें केलां तें सारकें ना म्हणून. जाल्यार हितून मातसो इंजिनियराक मातसो त्रास जातलो की परतून शॉर्टकट हें करपाक पत्ते दिवपाक. जाल्यार इंजिनियर कितें म्हणटा, तुमी 250 लोक मागलो आहा, 250 लोक बसपाक मागलो आहा, 250 लोक मागलो आहा, त्या कारणाक लागून मातसो तुमी एडजस्ट करूंक पडटलें बसता थिंगा. जाल्यार आमी ताका आतां तेणी ताका सांगलां की बाबा ते भाशेन जावपा ना, तूं आमकां सगळे लोकांक 250 लोकांक बरो सॅटिस्फाय तसो दिवपाक. कित्याक गिरायकाक सॅटिस्फाय आनी जालां काम बरें आहा चालू.
ना अशें म्हण कांय ना जाल्यार आनी हे जे पळय आमचे ऑथॉरिटी आहा चेअरपर्सन आहा जावं CEO आहा हे रोखडे काल आमी तांकां जापायले आयज ते रोखडे येयलेच हेजेर नो डावट बट कितें हो बाजार फुडें उरतलो आनी फुडें उरपा लागून बरो जावपा लागून आयज हे बायलां सगळे आमचे हे भयण येयले दाखोवपाक की हे जे पळय तुमी आतां तेणी दुरीक देखून काडलां तें बरें वयर काडलां पूण ह्या लोकांक मातशें मोतीन वचपाक टायम वयतलो की जमिनीची हायट येतली आनी सगळे भाशेन पायपांतल्यान उदक बीन भायर वयतलें तें तेणी दाखयलां आमचो आतां हिंगा सकल आनी एक डिमांड आसलो आनी सांगलोलें हे भयणांनी की टॉयलेट जी पळय आहा ती टॉयलेट सकलच करची म्हण कित्याक वॉशरूम इज अ इम्पॉर्टंट आनी बायलांचो आयज तेणी काडला आनी वयर घायला टॉयलेट वयर घायल्या कारणान तुमी जाणाय आमी जाणाय सगलो लोक संवसारांत जाणा की कितेंय प्रोजेक्ट जो पळय गव्हर्मेंटाचो आसता ते लिफ्टी बीन देरेफेंत बंद पडटाय मागीर त्यो मेंटेनन्स करपाक कोण येयनाय सो तो मातसो तांकां एक भंय पडलेलो आहा तांकां एक भिरांत पडलो आहा की टॉयलेट फाल्यां वयर बांदली आनी टॉयलेटीन लिफ्ट मोडली ते भयण आमच्या भयणां कोणें थोडे कडेन वयर पावंड्याचेर चलपा जायना चडल्यार देंवपा जायना आनी लिफ्ट तर बंद पडली जाल्यार मागीर ती हिंगसान घार वयतली आनी वॉशरूम करून येतली म्हणल्यार आनी वॉशरूमय थिंगाय बरो पयस सो एक होय एक डिमांड आहा. Kiran Borkar for Herald TV. Kankan MLA and Speaker of the Goa Legislative Assembly Ramesh Tawardkar categorically denied all allegations raised by the United Tribals Association Alliance. He boldly challenged UTA to substantiate the corruption allegations, asserting that if proven, he will step down from political responsibilities. Watch. म्हाका इतलें दिसता हें सगळें करता आसतना म्हणजे प्रकाश बाब वेळीप आमचो एक ह्या सगळ्या मुवमेंटाक आशिल्लो म्हणजे सामाजीक शिक्षणीक वेळाचेर आसा तो म्हणजे सहकार क्षेत्रांत आसा आनी एक रेस्पेक्ट आनी ताचो एक वेगळ्या प्रकारचो आदर मान आसा अशें आसतना सुद्दां तो जेन्ना उलयता त्यामुळे म्हाका इतलेंच म्हणजे आसा ताज्या 70 वर्सां जाल्लीं आसा म्हणजे 60 नंतर ते बुद्धी कशें म्हणटा आमी ह्या म्हणटा आं लाठी बुद्धी म्हणटा म्हणजे आपले सरकारी जर आसा न्ही बाळबुद्धी जी आसा न्ही म्हणजे तो आतां हातूंत गेल्लो आसा म्हाका ताज्या संदर्भात कांय उलोवपाचें ना आज हांवें विशेश करून ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे सगळ्या क्रिएटर दिता त्या खातीर ताजे बरोबर जे बशिल्ले ते तरूण आसात म्हणजे एक त्या तरुणाक जे आसा न्ही एक तर बऱ्या तरेचें शिक्षण दिवचें आनी जर ताका अजून जर क्लियरिटी म्हणजे शाळे संदर्भात एक विशय ताणें काडलो म्हणजे ताणें एक विशय काडलो 43 करोडाचे फ्रॉड केलो 43 म्हणजे मुळात जी आश्रमशाळा बांदली ताजो टोटल कॉस्ट आसा तो 29 CR आमी पेपर दिलो म्हणजे 20 म्हणजे प्रत्यक्ष स्कूल बिल्डींग हॉस्टेल बिल्डींग बाकी सगळे मेळून आसा न्ही 29 CR म्हणजे हे आनी बांदताय कोण GSIC बांदता म्हणजे आज ते हँडओव्हर केलो म्हणजे तातूंतल्यान म्हणजे चुकीचो मेसेज लोकांक दिवपाक सोदता म्हणजे 43 करोड म्हणजे तातूंत हांवें भ्रश्टाचार केलो म्हणजे त्या प्रकाश वेळपान तांणी सिद्ध करली त्या 43 करोड म्हणजे केन्ना कशें ताजे बरोबरचे सांगाती आसता पळय न्ही सांगाती ते पिवळ्या नदरेचे आसता म्हणजे ताका जग सगळें पिवळें दिसता आनी तातूंत कोण हांव सांग म्हाका पूण ताका तो मिसगायड केला म्हणटा तुमी मिसगायड केला म्हाका हांव ते म्हणटा म्हाजें एक क्लियर आर्ग्युमेंट ज्या देवळाचेर त्या वेळाचेर आज पर्यंत हांवें म्हजेर कोणेंच म्हणजे म्हणजे आज पर्यंत सादे भ्रश्टाचाराचो आरोप हांव ज्या क्षणा म्हजेर रमेश तवडकराचे भ्रश्टाचाराचो आरोप येतलो त्या क्षणार राजकारण सोडून जे आसा न्ही म्हजे इंट्रस्ट आसा राजकारणा पेक्षा समाजकारणात आनी त्यामुळे ते ह्या सगळ्या म्हणजे कोणें जर अशा प्रकारचे हे सिद्ध केले आसत जाल्यार हांव त्या क्षणात रिजायन जावंक बरोबर. In remembrance of famous writer, journalist and politician of Goa, late Vishnu Surya Wagh Foundation and the Perne Journalist Committee organized Vishnu Surya Wagh Award distribution function on Thursday at Sri Bhagwati High School in Perne. At the same time, a book was also released which is authored by late Vishnu Surya Wagh. The Vishnu Surya Wagh Award distribution and book release ceremony was held at Pernem on Thursday in honor of late Vishnu Wagh, a well-known writer and journalist who passed away on February 8, 2019. Dignitaries such as Avdut Kurtarkar, Gurudas Sawal, Ramesh Vaskar and Navprabha editor Paresh Prabhu were present on this occasion. कला जरी घेत असतील तर ते नाव म्हणजे विष्णू सूर्या वाघ
ते कवी होते, नाटककार होते, पत्रकार होते, संपादक होते, व्यंगचित्रकार होते, चित्रकार होते, उत्कृष्ट वक्ते होते. अशी कुठलीही गोष्ट नसेल की ज्या क्षेत्रामध्ये विष्णुसूर्या वाघ यांनी आपली मुद्रा उमटवलेली नसेल. ते फक्त ते त्या क्षेत्रामध्ये होते असं नाही, तर त्या क्षेत्रामध्ये स्वतःचा ठसा त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांनी उमटवलेला आहे. अगदी राजकारणापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ते आपला ठसा उमटवतो. लेखणी आणि वाणीचं अमोघ असं वरदान त्यांना लाभलेलं होतं. त्यांची लेखणी जेवढी प्रभावी होती तितकी त्यांची वाणी होती. मगाशी आपण ते छोट्याशा क्लिप मधून त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. लिहिणारे अनेक असतात, अनेक जण लिहिता येतं म्हणून लिहितात, परंतु लिहिणं आणि शैलीदार लिहिणं याच्यामध्ये मोठा फरक असतो. त्यामुळे अत्यंत मनस्वी लोभस अशी शैली विष्णुसूर्या वाघ यांच्या लेखणीला जशी होती, तसंच अमोघ वक्तृत्व विष्णू वाघांच्या वाणीला होतं, हे या ठिकाणी मी आवर्जून नमूद करू इच्छितो. त्यांची शैलीचा जो मी उल्लेख केला, ती शैली कशी येते, ही व्यासंगातून येत असते. त्याच्यामध्ये वाचन असेल, आजूबाजूच्या समाज जीवनातून घेतलेला अनुभव असेल, याच्यातून तुमचं व्यक्तिमत्व घडत असतं. विष्णुसूर्या वाघांचं हे जे परिपक्व समृद्ध असं व्यक्तिमत्व घडलं, तर त्याच्यामागे त्यांचा तो डोंगरी गाव, सगळा परिसर, संपूर्ण गोमंतकाचं लोकजीवन, लोकसंस्कृती, लोकसाहित्य, हे सगळं संचित या माणसापाशी त्याने अनुभवलेलं होतं, अभ्यासलेलं होतं. ख्रिस्ती लोकजीवन जे आहे गोव्याचं, त्याचाही अत्यंत गाढा असा अभ्यास त्यांचा होता, हे या ठिकाणी मी आवर्जून नमूद करू इच्छितो. विनोद मेहतर, Viral TV. Marga Carnival Committee, in association with Goa Tourism Department and Marga Municipal Council, announced that for the first time in Goa, the Indian Navy will participate in this year's carnival with a float presented by the Navy. The Indian Navy soldiers will also take part in this celebration on 11th February. The parade will start from Holy Spirit Church and will end at Marga Municipality. प्रोग्रामाची रूपरेषा असा पहिलीसा कार्निवल फ्लोट परेड्स, सेकंड डे म्युझिकल प्रोग्राम, म्हणजे फक्त 2 दिसाचो प्रोग्राम दवरला. तातूंत सिनियरांक फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा न्हू, सिनियर फक्त ज्या ज्युनियर बिनियरांनी चडशे लास्ट इयर 1-2 कोण पार्टिसिपेट आयिल्ले ज्युनियराचे, म्हणजे आनी एक्झामी आशिल्ले कारणान ओन्ली सिनियरांचो दवरले कडेन आसा. टुरिझम डिपार्टमेंटान डायरेक्शन दिल्ले ते प्रमाणे टुरिझम डिपार्टमेंटान आनी टुरिझम मिनिस्टरान चडशे डायरेक्शन दिल्ले कडेन आसा की जाता तितले लोकल जे ट्रेडिशनल गोंयकारांचे जे ट्रेडिशन आहा ताजेर आमी चड फोकस दिवपाचें, तांकां चड एंटरटेन ते फ्लोट्सांक चड एंटरटेन करपाचें. आनी म्हाका सांगपाक खूश भोगता म्हणून गोंया भितर आनी खास करून फाल्यां पणजे आनी परवा मडगांव इंडियन नेव्हीचो एक आकर्शक फ्लोट, जे इंडियन नेव्हीचे सगळे सोल्जर्स, हो आमी फ्लोट मुद्दामून किंग मोमो जे मुखार घुमटवादक आसतले गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, तशेंच गोंय राज्याचे टुरिझम डिपार्टमेंट मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय, नागरीचे आमदार उल्हास नायक तुळेकर, मागीर एक्स MLA फातोडेचे दामू नायक, मिनिस्टर आलेस सिकेर आनी अदर मंत्रीगण सगळ्यांक आमी आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा. आमचे कमिटीन खास करून अंदू सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमंत्रण आमी पर्सनली 2 दीस पयलीं आमंत्रण इन्विटेशन दिल्ले कडेन आसा. सगळे ऑफिसर्स जांकां आमी हो मान जो आमी सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जावं PI धरून जावं SC धरून जावं SC धरून जावं सुपरिटेंडिंग इंजिनियर सगळे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट PWD हेल्थ ऑफिसर सगळ्यांक आमी इन्विटेशन दिल्ले कडेन आसा. हांव कमिटी तर्फे तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलो सगळ्यांनी मुजरत येवचें. आनीक खास करून एक आकर्शण आहे इंडियन नेव्हीचो फ्लोट, जे व्हडले इंडियन नेव्हीची बोट आनी तांचे सोल्जर्स इंडियन ओरिजिनल ड्रेसान सोल्जर्स, ते किंग मोमोचो मेन फ्लोट आसतलो. किंग ताचे फाटल्यान फर्स्ट फ्लोट तो आसतलो. आमी तसो अरेंजमेंटूय केले कडेन आसा की ते सगळे लायव्ह परफॉर्मन्स जे इंडियन नेव्ही कशे देशा खातीर आपले सर्वीस करता, लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणून नवें लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन तुमचे मुखार पळोवपाक मेळटलें. आनीक इंडियन नेव्हीचे ते करून नेव्हीचे तांचे डिपार्टमेंट चीफूय कोण येतात, आमी तांकांय आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा. काल हांव तांचे कडेन ऑलरेडी उलयलां, सो तांकांय आमी त्या आमंत्रण दिल्ले कडेन आसा. आनी खरें अत्यंत बरी गोष्ट आसा नेव्ही काम तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. म्हाका जे कितें नेव्हीन चलता तें हें
आज एक हलका एक प्रोडक्ट पब्लिकाक दाखयतात जे कशे तरेन नेवी काम करतात कशे तरेन हे करतात. The grand occasion of Mahoday Parvani was celebrated in a ritualistic manner on Friday at Morjam Beach. This grand occasion is celebrated after decades. The religious event witnessed thousands of devotees seeking blessings of Devi Morjai Palki and taking a dip in the sea. Devotees gathered in large numbers, their hearts filled with devotion in the vibrant and auspicious Mahoday Parvani. The occasion commemorated with a Palki procession from Devi Morjai temple, which brought together worshippers and residents partake in the spiritual fervour. नमस्कार. आम्ही सध्या मोर्जी समुद्र किनाऱ्यावर या ठिकाणी आहोत. आज या ठिकाणी हे महापर्वणी जे आहे ते पर्व या ठिकाणी आहे आणि त्यामुळं या ठिकाणी आम्ही आज सगळी मोर्जीची मंडळी आणि पंचक्रोशीची मंडळी जी आहे त्या ठिकाणी या पर्वणीला स्नान करण्यासाठी आलेली आहे. तसंच प्रयागमध्ये त्रिवेणी संगमाच्या वेळेला कुंभमेळ्याला जसं त्या ठिकाणी स्नान केल्यानंतर पुण्य मिळतं तसंच पुण्य आजच्या दिवशी या ठिकाणी आपण या महोदय पर्वाला जर या समुद्रामध्ये स्नान केलं असेल तर ते मिळत असतं आणि म्हणून आम्हाला या ठिकाणी तुम्हाला ही प्रचंड अशी गर्दी आपल्याला दिसते आहे. ही सगळे त्या ठिकाणी ते स्नान करून आपली पुण्य जे आहे ते पुण्यप्राप्ती करावी या दृष्टीने ही सगळी मंडळी जमलेली आहे. आमच्या मोर्जी गावची जी ग्रामदेवता आहे मोरजाई तिची पालखीसुद्धा या ठिकाणी आलेली आहे आणि ती आता 4 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी थांबणार आहे आणि त्यानंतर मग ती परत त्या ठिकाणी आपल्या स्थान जाऊन प्रस्थान करणार आहे. तर अशा प्रकारे हा एक महोदय पर्व हा म्हणजे आमच्या लोकांसाठी ही पर्वणीच आहे, आनंदाची पर्वणी आहे आणि पुण्य आपल्या प्राप्ती करून देणारी अशा प्रकारची पर्वणी आहे आणि म्हणूनच त्या ठिकाणी सगळेजण या ठिकाणी येऊन हा आनंद लुटतात आणि या ठिकाणी स्नान करून आपल्या या नरद्याचं सार्थक करण्याचा प्रयत्न करतात. Makbul for Herald TV. Perpetual Convent High School Navalim entered the finals in both the boys and girls category of the All Goa Inter-School Under-14 football tournament organized by United Sports Club of Sirauli in memory of late Sir Jawaharlal da Costa and played at Panchayat Ground, Sirauli. In the boys' match, Perpetual Sukur Navalim made an easy win of 3-0 against St. Jude High School, Betalbatim. Kane Fernandez from Perpetual Sukur scored 2 goals for the team, while Royden Carvalho scored a third goal just before the first half. On the second half, St. Jude fought well, however were unable to score as the Perpetual Sukur defence stood like a rock till the final whistle. In the second match, Perpetual Sukur Navalim girls team scored a fluent 3-0 victory against St. Jude Betalbatim. Vania Godino, Clea Colacco and Vanisha Carvalho scored for Perpetual Sukur Navalim. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.